진행된 여러 가지 진행했던 것들을 사진으로 한국으로 보내지고 있습니다. Todo lo que hemos hecho desde el martes aquí está siendo enviado, ya está en Corea y la gente ya lo sabe. 보고를 써서 한국에 간다는 거죠. Es decir, hemos escrito informes para que los coreanos también sepan. 한국의 성도들은 그 보고를 보고 환호하고 기뻐합니다. Y los coreanos viendo estos informes se regocijan, se alegran. 그 보내준 사진 몇 장에 감격하고 기뻐합니다. Y el par de fotos que les enviamos para ellos es un gran gozo y es una gran felicidad. 이곳이 참여하지 않았지만 의미를 알기 때문에. Y esto es porque aunque ellos no están en este lugar, ellos saben lo que significa este lugar. 뭐든지 의미를 알아야 하나님 인도를 받을 수 있습니다. En todas las cosas debemos de conocer el significado para ser guiados por Dios. 성경에 이런 말이 있습니다. En la Biblia dice algo así. 귀 있는 자는 성령께서 하시는 말씀을 들을지어다. Dice que los que tienen oídos oirán la voz del Espíritu Santo. 귀 없는 사람이 있습니다. Pero quiere decir que hay unos que no tienen oídos para oír. 뭔 말이죠? ¿Qué significa esto? 들을 수 있는 사람이 복이 있어요. Que aquellos que pueden oír son bienaventurados. 앉아 있다고 듣는 게 아니에요. No por estar sentados es que logramos oír. 분명히 하나님 역사하시는 자리에 앉아 있는데 못 봐요. Es que claramente estamos en el lugar en donde Dios está obrando, pero no logramos ver muchas veces. 하나님의 엄청난 역사 속에 있는데 못 듣는 거예요. Estamos dentro de una gran obra de Dios, pero no logramos oír. 이 자리에 없는데 그걸 본다. Pero hay personas que no están en ese lugar y logran ver. 사진 몇 장을 통해 하나님의 역사를 보고 A través de un par de fotos logran ver la obra de Dios. 몇 글자를 보면서 하나님의 역사를 봅니다. Y viendo a un par de palabras que se les entregan, ellos ven cómo Dios está obrando. 그리고 감격합니다. Y ellos se conmueven. 여러분이 정말로 눈 열릴 수 있기를 바랍니다. Espero que verdaderamente abramos nuestros ojos a esta verdad. 이 지금 어떤 일인지를 보셔야 되고 Tenemos que estar alertas de qué es lo que está ocurriendo en este lugar. 하나님이 왜 우리 중요한 사람들을 예루살렘에 모으셨는지를 보셔야 됩니다. Y por qué es que tantas personas importantes han sido congregadas por Dios en El Salvador. 우리 지금 당대 세계복음화를 진행하고 있습니다. Estamos haciendo la evangelización mundial en nuestros días. 하나님이 말씀하신 것 중에 딱 하나가 성취 안 됐습니다. Y hay una cosa de lo que Dios dijo que aún no se cumple. 모든 게 성취됐는데 딱 하나가 성취 안 됐어요. Todo lo demás se ha cumplido excepto una cosa, 그게 주의 재림입니다. la venida del Señor. 이건 우리의 언약이고 Esto es un pacto para nosotros. 우리가 붙잡고 살아야 될 내용입니다. Y es el contenido al que nos debemos de aferrar en nuestras vidas. 2000년 동안 성취 안 됐습니다. Durante 2000 años no se ha cumplido esta venida. 그럼 주님이 언제 재림할 수 있느냐? ¿Cuándo puede venir el Señor? 자세는 알 수 없습니다. No sabemos exactamente. 오늘 마태복음 24장 14절에 분명히 말합니다. Pero Mateo 24:14 nos dice de forma precisa. 전 세계에 정확한 복음이 증언될 때 재림합니다. Cuando el evangelio preciso se ha anunciado como testimonio a todo el mundo, entonces vendrá el fin. 주의 재림은 조건이 있다는 이야기예요. Es decir, hay una condición para la venida del Señor. 세계 복음화가 되어야 주님이 오십니다. La evangelización mundial debe ocurrir para que venga el Señor. 그 세계 복음화가 2000년 동안 연기됐어요. Y durante 2000 años no se ha venido dando esta evangelización mundial. 근데 그 세계 복음화가 지금 진행되고 있습니다. Pero hoy en día esta evangelización mundial se está dando. 그 중요한 센터에 여러분들이 앉아 계십니다. Y ustedes se encuentran en medio de todo eso. 여러분이 지금 하나님 뭐라 하고 계신 걸 분명히 보셔야 됩니다. Es decir, debemos de fijarnos en lo que Dios hace. 개인의 역사, 능력이 중요하지 않습니다. Lo importante no es la obra que me haya ocurrido a mí personalmente o una capacidad personal. 여러분들이 잘 알다시피 한국은 60만 명 이상 모이는 교회가 있습니다. Como ustedes conocen bien, hay una iglesia en Corea en donde se reúnen 600,000 personas. 엄청난 모이는 교회가 있어요. Es una iglesia muy grande. 그런데 그 교회가 한 도시를 복음하지 못합니다. Pero esta iglesia no está evangelizando a una ciudad. 우리는 빨리 눈치챘어요. Y nos dimos cuenta rápidamente. 엄청난 교회 수십 개 세워본들 세계 복음 안 되는 거예요. Aunque levantemos muchísimas iglesias muy grandes, no ocurre la evangelización mundial porque hagamos esto. 너희는 가서 모든 족속으로 큰 교회를 세우라고 말씀하지 않았습니다. Es que el Señor no dijo ir y hacer mega iglesias de todas las naciones. 분명히 교회가 세계 복음의 키입니다. Claramente sí, la iglesia funge como un papel importante para la evangelización del mundo. 복음 그 교회는 절대로 세계 복음 할 수 없어요. Sin embargo, una iglesia sin el evangelio nunca podrá ser partícipe de la evangelización mundial. 불신자의 비난을 듣고 있는 교회가 되었습니다. Hoy esta iglesia grande está siendo criticada incluso por los no creyentes. 어떻게 세계 복음이 가능하냐? Entonces, ¿cómo es posible que hagamos la evangelización del mundo? 하나님이 사람을 준비해 주셨어요. Dios ha preparado a ciertas personas, 합당한 자, dignos, 예비된 자, preparados, 옥토가 있어요. tierra buena. 그 사람을 찾았을 때면 그 지역이 살고 Y al buscar a esta persona, la región de esta persona cobra vida. 그 사람이 일어났을 때만 한 나라가 장악됩니다.
Y cuando se levanta esta persona, entonces un país puede ser tomado. 그래서 개인이 하는 엄청난 능력이나 큰 교회 우리는 부러워하지 않습니다. Por eso nosotros no tenemos envidia de alguna capacidad individual muy grande o de iglesias muy grandes. 하나님이 제자를 군데군데 씌워오셔서 큰 바람을 일으키는 걸 보셔야 됩니다. Debemos de ver que Dios está levantando a discípulos en cada lugar y está haciendo que este viento del Evangelio sople a través de ellos. 만약 못 보게 되면 Y si no logramos ver esto, 좀 열심히 하는 종교인 됩니다. entonces simplemente seremos religiosos que se esfuerzan un poco más que los demás. 여기 오셨죠? Ustedes están aquí 뭘 봤어? y han visto algo. 뭐 있는 것 같아. Y entonces les parece, sí, hay algo aquí. 자기 나라로 자기 교회로 돌아와서 열심히 한다는. Y regresan a su país o regresan a su iglesia y se esfuerzan mucho. 세계복음화가 개인의 열심으로 가능할까요? Pero ¿será que la evangelización mundial se logra porque nos esforcemos un poco más? 몇 사람이 열심히 뛴다고 될 수 있는 게 아닙니다. ¿O porque un par de personas se esfuercen un poco más no se logra la evangelización del mundo? 하나님의 큰 흐름이 있어요. Sino que hay una gran corriente de Dios. 하나님 역사하시는 게 있다. Hay una obra de Dios que se está dando. 그걸 볼 수 있어야 Primeramente debemos de ver esto. 겸손하게 그걸 수종될 수 있어요. Y así humildemente podemos obedecer a esta corriente de Dios. 레니 목사님께서 말씀하셨습니다. El pastor Lenin nos dijo 하나님의 일이라고. que eso es una obra de 그 Dios. 하나님의 일을 봤다면 Y si hemos visto que es obra de Dios, 열심이 아니라 entonces no es con esfuerzo que lo hacemos, 겸손하게 수종되는 거예요. sino que con humildad nosotros nos hincamos ante esta obra de Dios. 어떻게 하면 세계복음화 가능하게 할 수 있을까? ¿Cómo es posible la evangelización del mundo? 하나님 원하시는 게 뭘까? ¿Qué es lo que Dios desea? 이때 세계복음화 가능한 겁니다. Cuando pensamos así es que la evangelización mundial es posible. 내 사람이 열심히 뛴다고 절대 세계복음화 할 수 없습니다. La evangelización mundial nunca se va a lograr por el esfuerzo de unos pocos. 하나님께서 마태복음 18장 16절 20절에 제자를 삼으라고 말씀하셨는데 Si nosotros vemos en Mateo 28, del 18 al 20, vemos que el Señor dice, y de hacer discípulos. 모든 나라에 지금 이런 중남미에 제자들이 일어나고 있습니다. En todos los países de Latinoamérica esto está ocurriendo. 말씀이 성취되고 있고 Es decir, la palabra se está cumpliendo en nuestras vidas. 하나님의 계획이 성취되고 Y 있습니다. el plan de Dios se cumple en nuestras vidas. 지금 여기만 그런 것이 아니라 Pero no solamente aquí. 지금 파키스탄에도 좀 복음 증거되고 있고 En Pakistán se está dando testimonio de este evangelio. 호텔로 돌아가서 글과 사진을 봤습니다. Y pues al regresar al hotel hemos leído un poco de lo que ha ocurrido allá. 경찰 4명이 교회를 지키고 이제 집회를 하고 있어요. Ellos están en conferencia con 4 policías protegiendo este lugar. 왜 경찰이 와서 교회를 지키며 집회를 하냐? ¿Y por qué tienen que venir los policías a proteger el lugar de la conferencia? 교회 테러가 가끔씩 일어나요. Es porque de vez en cuando hay actos terroristas en las iglesias. 어떤 사람은 오늘 예배 드리는 것이 마지막 예배가 되기도 합니다. Para algunas personas hoy puede ser su último día de dar el culto a Dios. 파키스탄은 복음을 함부로 전하거나 예배를 마음껏 할 수 있는 나라가 아닙니다. Pakistán no es un país en donde uno pueda dar el culto libremente o simplemente compartir el evangelio como quiera. 오늘 예배하다 죽을 수 있다. Es decir, uno puede estar dando el culto y morir de 그런 repente. 일들이 비일비재하게 막 벌어지고 있어요. Y estas cosas ocurren de una forma consistente en Pakistán. 우리 팀이 가기 며칠 전에도 무슨 폭탄 테러가 있었답니다. Y hace unos días, antes de que fuera nuestro equipo a Pakistán, también ocurrió que detonó una bomba en una congregación. 교회에서 많은 사람이 죽은 거예요. Muchas personas murieron en esa iglesia. 그런 일이 비일비재하게 벌어집니다. Y todas estas cosas ocurren en Pakistán. 한국 팀은 어떤 마음으로 들어가느냐? Y el equipo coreano entonces, ¿con qué corazón entra? 내 일생이 마지막일 수 있다. Puede ser la última oportunidad de mi vida. 오늘 이 사역이 마지막일 수 있다. Puede ser que esta vez que yo entre a compartir el evangelio puede ser lo último en mi vida. 그 중심으로 사역합니다. Pero aún así entramos con este corazón. 우리도 마찬가지입니다. Es lo mismo con todos nosotros. 아무것도 안 하는 것처럼 저기 앉아 있는 것처럼 Y 보이지만 pareciera que no hacemos nada y que solo estamos sentados en ese lugar. 오늘이 내가 마지막일 수 있다. Pero pensamos, hoy puede ser la última oportunidad que me es permitida. 엘살바도르가 마지막일 수 있다. Puede ser la última oportunidad para El Salvador. 그런 마음입니다. Y sentimos eso. 그래서 아무것도 안 하는 것처럼 보이지만 Por eso parece que no hiciéramos nada. 한국 사람 자세히 한번 보세요. Pero si nos fijamos bien en los coreanos, por ejemplo, 어떻게 행동하는지 ¿cómo es que actúan? 특징 하나가 있습니다. Hay una característica 아무것도 안 하면서 que aunque no haciendo nada, 자세히 봅니다. nos fijamos muy bien. 물 마시는 거 행동하는 거 다 자세히 봅니다. Cómo toman el agua, cómo actúan, todo esto. 왜 그럴까요? ¿Pero por qué? 그러니까 사람을 찾으라고. Porque venimos a buscar a una persona. 복음 가진 바울이 루디아를 만났습니다. Pablo, que tenía el evangelio, se encuentra con Lidia. 바울이 가지고 있는 성령의 복음과 성령의 전도를 전달해 줬더니 Y Pablo tiene el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia y él lo comparte con Lidia. 루디아가 살고 루디아 주위가 살아났어요. Lidia cobra vida y los alrededores de esta Lidia cobran vida. 또 교회가 되었고 지역을 살리는
se vuelven ellos una iglesia y salvan a toda su región. 그 빌립보 교회가 세계복음화했고 Y esta iglesia de Filipo se vuelve protagonista de la evangelización mundial. 바울이라는 사람이 이 야손을 만난 겁니다. Pablo se encuentra con Jasón 바울이 가지고 있는 성경의 복음과 성경의 전도를 전달해 주니까 y le comparte Pablo este evangelio de la Biblia que él posee y el evangelismo de la Biblia. 당연히 야손이 살고 그 주위가 살고 Claramente Jasón se salva y también sus alrededores empiezan a cobrar vida. 지역과 민족과 세계를 살리는 일이 벌어졌습니다. Y entonces su región y todo su pueblo y todo el mundo empezaron a cobrar vida a través de esta obra. 옥토가 있는 거예요. Es decir, hay tierra buena, 야손이 있고 hay un Jasón, 루디아가 있습니다. hay una Lidia. 그 사람을 찾으러 왔어요. Y venimos a buscarlos. 찾으면 Y si los buscamos, 생을 다해 돕습니다. nosotros damos nuestra vida para él. 그런 사람 한 사람 일어나야 Y debe levantarse estas personas. 그런 사람들이 지역마다 나라마다 일어나야 Y en cada región, en cada lugar se deben de levantar estas personas. 그때 세계복음화 된다는 걸 알기 때문입니다. Y sabemos que así ocurre la evangelización del mundo. 예, 엘살바도르 도착하니까 Al venir a El Salvador, 온두라스 팀이 왔다고 들었어요. escuchamos que los hondureños estaban aquí. 제가 좀 소심합니다. Y yo soy algo tímido. 접근을 잘 못해요. Y yo no soy muy bueno pues hablando y tomando la iniciativa. 굉장히 반가워 인사하고 싶었는데 Y claro, nos sentimos muy bien y los queríamos saludar bien. 내가 좀 소심해. Pero yo soy algo tímido. 근데 자세히 봅니다. Y yo me fijé en ellos. 왜 볼까요? ¿Pero por qué me fijo en ellos? 온두라스 살릴 사람인가? ¿Será que ellos son los que verdaderamente van a salvar a Honduras? 말씀 듣는 자세, Entonces, ¿cómo ellos oyen la palabra? 여러 가지 행동, Y todas las acciones que ellos hacen. 안 보는 거 조용히 쳐다봅니다. 이렇게. Y entonces pareciera que no, pero nos quedamos viendo. 정말로 제자다. ¿Verdaderamente son discípulos? 정말로 하나님의 사람이다. ¿Verdaderamente son personas de Dios? 한국팀은 전생을 돕습니다. Si es así, entonces vamos a dar nuestra vida para ayudar. 그 길만이 세계복음화의 길이기 때문에 Porque sabemos que esta es la única ruta para la evangelización del mundo. 많은 것을 손해보면서 도와요. Aún nosotros teniendo muchas fallas ayudamos. 하나님의 사람이 하나님이 때에 일어나면 Y entonces cuando estas personas de Dios se levantan en el tiempo de Dios, 가테말라가 사랑을 받기 때문에 hemos visto cómo esto ha ocurrido en Guatemala también. 콜롬비아가 사랑을 받기 때문에 Hemos visto cómo ha ocurrido en Colombia también. 베네수엘라가 사랑을 받았어요. Hemos visto cómo en Venezuela esto se ha levantado también. 분명히 주님이 말씀하셨어요. Claramente el Señor ha dicho, 모든 족속으로 제자를 삼아라. y de hacer discípulos de toda la nación. 그 제자 삼았을 때 세계복음화 가능한 거예요. Y cuando estos discípulos son levantados, ocurre la evangelización del mundo. 현재 일어나고 있는 일들입니다. Y eso es lo que está ocurriendo en este momento. 자세히 본다니까. Así que nos fijamos bien. 여러분도 우리를 자세히 보잖아요. Ustedes se fijan bien en nosotros. 한국에서 왔대. Entonces dicen que vienen de Corea. 자세히 보잖아요. Entonces se fijan bien. 마찬가지입니다. Y es lo mismo con nosotros. 어떻게 행동하는지 자세히 봅니다. Nos fijamos bien en cada una de sus acciones. 보는구나. Ah, ese se quedó dormido. 밖에 나가 있네. Ah, o él está afuera. 자세히 본다니까. Y nos fijamos. 우리의 생명이 가치 없지 않습니다. Pero no es porque nuestras vidas no valgan nada. 찾으면 Es que si buscamos a alguien, 모든 걸 투자한다니까. si encontramos a alguien, invertimos todo por esa persona. 왜 그렇게 하냐? ¿Pero por qué? 그게 세계복음화이기 때문에. Porque eso es la evangelización mundial. 큰 결시 온다고 세우고 되는 게 아닙니다. No por levantar una gran iglesia es que ocurra la evangelización mundial. 여러분 잘 보셔야 됩니다. Así que fijémonos bien. 지금 하나님 전 나라에다가 전 세계에다가 제자를 세우고 계시고 Dios está levantando discípulos en todas las naciones, en todo el mundo. 그 제자들을 통하여 전 세계 좀 살아나고 Y a 있습니다. través de estos discípulos se está levantando todo el mundo. 하나님이 지금 당대 세계복음화를 이루고 계십니다. Dios está haciendo la evangelización mundial en nuestros días. 모든 민족에게 증언돼야 돼요. Y esto debe ser testificado a todas las naciones. 증언과 전파는 다릅니다. Es diferente el predicar que el testificar. 엘살바도르에 예수 그리스도가 전파됐어요. Por ejemplo, en El Salvador fue predicado Jesús. 예수 이름 모르는 사람이 없고 Es decir, no hay nadie que no sepa el nombre de Jesucristo. 그리스도를 모르는 사람이 없습니다. No hay quien no conozca la palabra Cristo. 분명히 전파됐어요. Claramente ha sido testificado. 그러나 증언되지는 않았습니다. Ha sido predicado, perdón, pero testificado no. 예수가 그리스도라는 것이 증언돼야 되고 Es decir, el hecho que Jesús es el Cristo debe de ser dado a como 그 testimonio. 말이 무슨 말인지 증언돼야 돼요. Debe de ser testificado qué es lo que significa esta verdad. 그걸 알고 있는 사람이 엘살은 없다니까. Y en El Salvador no hay muchos que sepan eso. 100분밖에 안 계신다. Solamente unos pocos aquí. 이 증언이 전 세계 증언돼야만 세계복음화가 되는 것이죠. Y este testimonio debe de llegar a todo el mundo y eso es la evangelización del mundo. 이 사람이 어떻게 사냐? Y entonces, ¿cómo es que puede cobrar vida? 주님이 내 생에 다시 오신다고 믿고 사는 거예요. ¿Cómo es que nosotros vivimos? Vivimos creyendo que el Señor viene en nuestros días. 이게 우리의 신앙입니다. Eso es la fe que tenemos. 예수님께서 말씀하셨어요. El Señor dijo,
너희들 중에 살아서 나를 볼 자도 있다. Habrán algunos de los que están aquí que no gustará la muerte antes de ver la venida del Hijo del Hombre. 너희들이 이스라엘 다 다니기 전에 내가 온다. Antes de que acabéis de recorrer todas las ciudades de Israel, vendrá el Hijo del Hombre. 오셨나요? ¿Y ha venido? 안 오셨어. Aún no. 그래서 초대교회 이후의 신앙을 잃어버렸어요. Por eso es que después de la iglesia primitiva la gente perdió esta fe. 성경에서 말하는 신앙이 뭔지 압니까? ¿Cuál es la fe que la Biblia nos habla? 주님께서 오신다 그랬어요. Es que el Señor dijo que viene 내가 살아있을 때 durante los días, durante la vida de ellos. 그대로 믿는 거예요. Y eso es lo que creía esta iglesia. 주님이 말씀하셨고 El Señor dijo 우리는 그걸 믿는 거예요. y nosotros creemos. 그게 신앙입니다. Eso es la fe. 내 살아있을 때 Cuando yo esté vivo, 주님 오신다. el Señor vendrá. 내 살아있을 때 En mis días 주의 재림을 볼 것이다. veré la venida del Señor. 그게 신앙이에요. Y eso era la fe. 제자들에게 예수님이 말씀하셨어요. Y eso fue lo que dijo Jesús a los discípulos. 너희들 중에 살아서 나를 볼 것이다. Algunos de ustedes van a estar vivos cuando yo venga. 이스라엘 다 다니기 전에 내가 올 것이다. Antes de que ustedes recorran toda Israel, yo vendré. 안 오셨다니까. Pero no ha venido. 왜 안 오셨냐? ¿Por qué no ha venido? 우리의 소관이 아니요. Y eso no es algo que depende de nosotros. 하나님 우리에게 뭘 원하시냐? Pero ¿qué es lo que desea el Señor de nosotros? 믿음을 원하시는 Él desea que demos esta 하나님이 fe. 아담에게 언약을 주셨어요. Así como Dios le dio el pacto a Adán. 아담은 뭐 해야 됩니까? ¿Qué es lo que tenía que hacer Adán con el 그걸 pacto? 믿는 거예요. Tenía que creerlo. 그게 순종하는 Tenía que 거예요. obedecerlo. 그게 끝입니다. Y era todo. 그게 신앙이요. Eso era su fe. 지 생각 넣는 게 아니라 No era pues introducir su pensamiento en esto, 하나님의 언약을 주시면 sino cuando Dios da el pacto, 그걸 믿는 거예요. era creer en 그게 ese pacto. 순종하는 거예요. Era obedecer en 그게 ese pacto. Y 신앙이라니까. eso era la fe. 다른 게 필요하지 않아요. No era necesario algo más. 주님 살아있을 때 오신대. El Señor dijo que vendría durante nuestros días. 그거 믿는 거예요. Y es creer en 그게 esa verdad. 신앙이라니까. Eso es la fe. 내 살아있을 때 Durante nuestros 주의 días, 재림을 볼 것이다. ver la venida del Señor. 그럼 그 마음을 뛰는 Y 거예요. con ese corazón corremos. 내가 나이가 50이 다 돼갑니다. Yo ya estoy llegando a los 50. 내 살아있을 때 주님을 보려면 어떻게 살아야 되겠습니까? Y para ver entonces la venida del Señor en mis días, ¿cómo yo tengo que vivir? 내가 몇 살 살지 모르는데 Yo no sé cuándo voy a vivir, 내 살아서 주님을 보려면 pero quiero ver la venida del Señor en mis días. 어떻게 살아야 되겠냐? Entonces, ¿cómo voy a vivir? 그게 내 삶의 기준입니다. Ese es el estándar de mi vida. 내 살아서 주님을 보고 싶은데 Porque quiero ver la venida del Señor en mis 어떻게 días. 뛰어야 되겠냐고. Entonces, ¿cómo debo 어떻게 correr? 살아야 되겠냐고. ¿Cómo debo vivir? 그게 초대교회 신앙입니다. Así, eso era lo que pensaba la iglesia primitiva. 그게 신앙이다. Eso era su fe. 주님이 점점 안 오셔. Y el Señor no viene y no viene. 제자들은 다 죽고 Y todos los discípulos murieron. 제자들의 제자들도 Y los 죽어가는데 discípulos de los discípulos murieron. 주님이 안 오셔. Y no venía el Señor. 그러니까 할당하기 시작합니다. Y entonces la gente entró en conflicto. 주님이 안 오시나 같다. Ah, entonces parece que el Señor no viene, 주님 ¿verdad? 거짓말 하셨나? Parece que el Señor mintió. 오만 생각을 다 하는 거예요. Y muchos empezaron a pensar de esa manera. 그때부터 복음을 놓치기 시작합니다. Y desde aquí se pierde el Evangelio. 성경에서 복음을 주셨는데 그때부터 복음을 놓치기 시작합니다. Porque el Señor nos da el Evangelio con la Biblia, pero desde este momento perdemos lo que es el Evangelio. 예를 들어 봅시다. Por ejemplo, 주님이 한 1000년 후에 온다고 하십시오. digamos que el Señor viene en 1000 años. 1000년 후에 주님이 오시죠. Después de 1000 años, el Señor retorna. 우리 이렇게 할 필요가 있을까요? ¿Será que es necesario entonces que estemos reunidos aquí? 이런 고생할 필요가 있을까요? ¿Tendremos necesidad de padecer aquí todos los días? 그냥 적당하게 살면 되지. No, está bien, solo viven una vida normal y ya. 저도 교회가 있고요. Y yo tengo una iglesia también, 가족도 있고요. tengo una familia, 차도 있고요. tengo un carro. 살만합니다. Y sí, pues tengo una vida decente. 근데 왜 여기 살아요? Pero, ¿por qué hemos venido? 지금 이번에 볼리비아에서 너무 고생을 했어요. En Bolivia sufrimos muchísimo en esta oportunidad. 높은 집이라. Es que Bolivia está en un lugar muy alto. 머리가 너무 아픈 Y 거예요. entonces a uno le empieza a doler la cabeza. 아무것도 못하겠어요. Y uno ya no puede hacer nada. 내가 이거 왜 왔지? Y uno se pone a pensar, ¿para qué 이 생각이 vine? 들 만큼. Y entonces hasta ese punto llega uno. 그럼 또 가야 돼. Y hay que ir otra vez a otro país. 왜 가야 되냐고. Pero ¿por qué hay que ir a otro país? ¿Por qué otra vez a 내 Bolivia? 살아있을 때 주의 재림을 볼 거기 때문에. Es que es porque veremos la venida del Señor en nuestros días. 1000년 후에 주님 온다면 Pero si viene a ser el Señor en 1000 días, en 1000 años, perdón, 볼 필요 없죠. entonces no habría necesidad de ir a Bolivia. 주님이 1000년 후에 오실 건데. Si viene en 1000 años. 적당하게 Entonces yo lo hago así espacio, 교회 부흥시키고. avivo mi iglesia un poquito. 그래요. 그렇게 살면 되지. O no, podríamos vivir así. 제가 첫 번째로 여러분들에게 드리는 말씀이 뭔지를 기억하셔야 됩니다. Pero por favor recuerden esto primero que les quiero decir. 지금 어떤 일이 벌어지고 ¿Qué es lo que está ocurriendo en nuestras vidas ahora? 세계 복음화가 진행되고 있고 La evangelización mundial está ocurriendo ya. 제자들이 일어나고 있어요. Los discípulos se están levantando 그리고 정확한 신앙이 회복되고 있어요. y se está restaurando la fe correcta. 그럼 두 번째로 Lo segundo, 이 세계 복음을 어떻게 할 수 있느냐? ¿cómo podemos hacer esta evangelización mundial? 예수님께서 전도를 가르쳐 주셨습니다.
Jesús enseñó el evangelismo. 마태복음 10장, 누가복음 10장, 마태복음 13장에 전도에 대한 내용이 자세히 나와 있습니다. En Mateo capítulo 10, en Lucas capítulo 10 y en Mateo capítulo 13 vemos muchas partes específicas acerca del evangelismo. 전도는 크게 두 가지입니다. Son dos cosas que conciernen el evangelismo. 합당한 자를 찾는 것. Encontrar al digno, 옥토. la tierra buena. 처음부터 옥토 따로 있어요. Es que hay tierra buena desde el principio. 가시떨기를 옥토로 만드는 것이 아니라 No se trata de convertir el espino en tierra buena. 길가를 베가내가지고 옥토로 만드는 것이 아닙니다. No se trata de arar la tierra que está al lado del camino para hacer la tierra buena. 전 세계 교회는 그래서 실패해요. Pero toda la iglesia del mundo lo está haciendo así. 성도 여기 성도로 칩시다. Digamos que ustedes son miembros de una iglesia. 이 5분은 옥토야. Digamos, él es tierra buena. 목사님 맨날 안 도와줘도 잘해. Y aunque el pastor no le ayude, él hace las cosas bien. 신앙이 좋고 Y tiene buena fe. 잘해. Y lo hace todo bien. 그럼 목사님 어디에 신경 쓰죠? Y entonces el pastor, entonces, ¿en dónde se interesa? 옥토에 신경 쓰지 않고 옥토 아닌 사람에게 신경 No 쓰죠. se interesa en el que es tierra buena, sino en los que no son. 신방도 가고 Y entonces lo visitan. 기도도 해주고 Y oran por él. 찾아가고 Y entonces lo van a buscar. 메시해주고 Y le dan el mensaje. 길가를 옥토로 만들려고 해요. Y su intento es el de convertir este camino en tierra buena. 신경 쓰지 말란 말 하고 있는 게 아닙니다. No les digo que no se interesen en toda la gente, 옥토를 도와야 pero es que hay que ayudar a la tierra buena 전체가 산다니까. para que todos cobren vida. 옥토가 살아야 Porque si la tierra buena cobra vida, 30배, 60배, 100배가 일어나요. entonces produce el fruto al 30, al 60, al 100 por uno. 교회를 딱 거꾸로 해요. Pero la iglesia lo hace al revés. 옥토를 신경 써서 잘해. Y entonces la tierra buena está ahí, está haciéndolo consistentemente, lo dejan ahí. 가만 놔둬 그냥. Y lo dejan ahí. 그럼 나머지 신경 씁니다. Y se preocupan de los demás. 길가로 옥토 만든다고 고생을 하고 Y se esfuerzan mucho por convertir el camino en tierra buena. 가시떡이 뽑는다고 온 상처가 나고 Y entonces quitan los espinos de la tierra y tienen las manos ensangrentadas. 목회 30년 하고 나면요 낙다운이 됩니다. Y 30 años de ministerio y uno termina hundido. 목회가 재미있어야 되는 거 아닙니까? ¿Acaso el ministerio no tendría que ser divertido? 신나야 되는 거 아닌가요? ¿No debería ser emocionante hacer la 하나님 obra? 살아계시고 Dios está vivo. 내 그분의 사람이라 Y yo soy una persona de Dios. Y 할렐루야지. entonces, aleluya, 이게 tendría que 하나님의 serlo, ¿no? 백성이고 Eso es el pueblo de 이게 Dios. 목회지. Eso sería el ministerio. 그런 거 아닌가요? No tendría que ser así. 반대라니까. Pero estamos al revés. 목회 30년 해보세요. Y 30 años de ministerio. 목사님들 계시잖아요. Y aquí hay pastores. 한 30년 해보세요. Ustedes estuvieron 30 años en el ministerio. 넉다운 됐네. Y entonces, ¿qué pasa? Uno se cae. 성도가 문제가 아니라 목사가 상처를 받아가지고 Y el problema ya no son los creyentes en un punto. El pastor es el que termina herido. 완전히 지금 우리 들 Y entonces completamente cae. 힘이 쫙 빠진다. Y entonces se debilitan. 목사 오래라고 힘이 쫙 빠져요. Y entonces cuando uno mientras más está en el pastorado, más débil está. 이게 정상이냐고. ¿Será esto normal? 가시떨기를 옥토로 만들려고 그래. Y queremos hacer de este espino tierra buena. 제가 하나님인가요? ¿Acaso seremos Dios? 처음부터 옥토가 따로 있어요. No, es que hay tierra buena ya. 그럼 이 사람 어떻게 됩니까? Y entonces, ¿qué pasa con estas personas? 교회 잘 다닐 수 있도록 Entonces, bueno, para que vayan a la iglesia, 도와주는 거 그냥. entonces se les ayuda. 내 목회 모든 99%는 Pero el 99% de todo mi enfoque 옥토를 도와줘요. está en la tierra 이 buena. 옥토가 열매를 낼 수 있도록 Para que esta tierra buena pueda rendir frutos. 30배, 60배, 100배 Al 30, al 60, al 100 por uno. 옥토는 반드시 그 열매를 맺는다. Porque esta tierra buena va a producir fruto. 우리 베네수엘에서 두 사람을 찾았습니다. En Venezuela encontramos a dos. 이달로 El 목사님과 pastor Hidalgo 올란도 목사님. y el pastor Orlando. 이분들이 메시지 가지고 교회로 들어갔습니다. Y ellos con el mensaje entraron a su iglesia. 다 나오고 성도 5명 남아. Y se salieron todos y quedaron 5 personas. 메시지 이사하다면 Y entonces dijeron, ah, qué raro este mensaje. 맨날 예수가 그리스도. Ah, siempre Jesús es el Cristo. 못 듣겠다며. Y ya no puedo oír más de eso. 다 나오고 그랬어요. Todos se salieron. 5명 남았대. 5 se quedaron. 근데 5명이 옥토예요. Pero esos 5 eran tierra buena. 올란도 목사님 다음에 불러서 말씀 들어보세요. Luego el pastor Orlando les tendrá la oportunidad de compartirles más. 당연히 교회를 살 뿐만 아니라 Y entonces con estos 5 cobró vida la iglesia. 베네수엘의 전체를 살리고 있고 Y ahora están salvando a toda Venezuela. 저 정의지와 Y 계시잖아요. aquí hay un testigo, ustedes ya lo oyeron. 베네수엘에 굉장히 영향을 주는 분이었어요. Él era alguien muy influenciante en Venezuela. 자기 밑에 목사님들만 제자가 수천 명이에요. Él tiene miles de discípulos y personas a quienes les ha dado clase. 이러고 이 복음을 받은 거예요. Pero él recibió este evangelio. 베네수엘의 전체를 살려내잖아요. Y entonces que podría salvar a toda Venezuela. Pero él buscó la tierra 우리가 buena. 만드는 게 아니에요. No es que la fabriquemos, 하나님이 준비해놨다니까. es que Dios ya la preparó. 하나님의 사람이 복음 들을 일을 한다. Cuando una persona de Dios oye el evangelio, entonces se levanta. 전도 첫 번째 옥토입니다. Entonces lo primero es el evangelismo en la tierra buena. 우리 밖에 나서 전도할 때 Cuando vamos a evangelizar allá afuera, 복음 전하려고 해란이 되어 있습니다. entonces nosotros muchas veces estamos muy equivocados en cómo compartir. 한 번만 들어봐. Entonces decimos, por favor, escúchame una vez. 한 번만 들어봐. Solamente una vez escúchame, por favor. Tienes que escuchar. 들어봐. Por favor, escucha. 목사 복음 들었어요.
Y entonces, así compartiendo el evangelio, nos llegamos a casar. 3년 전도 해보세요. 3 años uno evangeliza 너무 지칩니다. y uno está cansado. 5년 해보세요. Y 5 años 이제 못하겠어. y uno ya no puede seguir. 10년 해보세요. Y 10 años 듣기도 싫어요. y uno ya no quiere escuchar del evangelismo. 다 해봤다. Porque ya hice todo, dicen ellos, y no funciona. 전도만 들으면요, 경기를 나. Y cuando escucha la palabra evangelismo, entonces hay un rechazo instantáneo. 옥토를 찾아라요. Pero es que hay que buscar la tierra buena. Hay tierra buena. 자, 두 번째, Lo segundo, 제가 찾았습니다. encontramos tierra buena, 뭐 entonces, 해야 됩니까? ¿qué hay que hacer? 그리스도의 빛을 계속 비춰줘요. Constantemente resplandecer la luz de Cristo sobre esta 이게 persona. 증언입니다. Eso es testificarle. 예수님이 부활하셔서 엠마오로 간 두 제자들에게 Cuando Jesús resucita y busca a los 2 discípulos de Emaús, 성경 전체를 가지고 증언하셨어요. Él a través de toda la Biblia les testifica. 성경의 많은 사람들이 Y muchas personas en la Biblia, 왜 예수가 그리스도인지를 증언하셨어요. 증언하셨어요. Él les testifica por qué Jesús es el Cristo. 여러분들이 예수가 그리스도라는 복음을 알고 있습니다. Ustedes conocen ahora el Evangelio que Jesús es el Cristo. 정확히 말하면 예수가 그리스도라고 하는 단어가 복음이 아닙니다. Pero realmente hablando, las palabras Jesús es el Cristo no es que las palabras sean el Evangelio, 예수가 그리스도라는 말이 무슨 말인지를 설명해요. sino que explicar qué significa esta oración que Jesús es el Cristo. 성경 전체를 들여서 증언하는 거예요. Y es a través de toda la Biblia que damos testimonio de Él. 예수 증언될 때 Y cuando constantemente se da testimonio, 하나님의 사랑 살아나게 돼 있어요. las personas de Dios empiezan a cobrar vida. 하나님의 사랑이 살죠. Y las personas de Dios cobran vida 다른 사람을 돕게 돼 있어요. y ellos van a ayudar a otros. 이 사람은 말씀 운동을 했습니다. Por ejemplo, yo hice el movimiento de la palabra con 그 사람이 Caleb 완전히 살았어요. y él cobró vida. 사람을 데려와. Y él trae a alguien más. 내가 또 예수가 그리스도라는 복음을 Y 전했어요. yo sigo compartiendo solamente que Jesús es el Cristo a través de la Biblia. 새로운 사람은 구원을 받고 Y entonces la persona nueva cobra vida. 아까부터 듣던 사람 점점 확신이 생기고 Y pues Caleb ya había oído, pero él se fortalece más. 그 다음 주에 또 새로운 사람이 왔어요. Y la otra semana llega alguien nuevo. 똑같이 예수가 그리스도라는 복음을 Y 전했더니 una vez más yo le predico que Jesús es el Cristo. 새로운 사람은 구원을 받고 Y el nuevo cobra vida. 지난주 왔던 사람은 확신이 생기고 Y la persona de la semana pasada se fortalece. 이 사람은 계속 들으니까 완전히 증인이 되고 전도자가 되는 거예요. Y Caleb ahora ha escuchado y entonces abre sus ojos a lo que es el evangelismo y se vuelve testigo. 이런 답을 가지고 교회 안으로 들어오는 거예요. Y con estas respuestas vienen a la iglesia. 나가라도 안 나간다. Y entonces aunque uno les diga, váyase de la iglesia, este no se va a ir. 목사님께 물어보겠습니다. Y entonces, por ejemplo, el pastor, 다음부터 교회 오지 마. entonces aunque el pastor le dice, desde la próxima semana usted ya no viene a la iglesia. 교회 오지 마. No venga. 그럼 안 옵니까? ¿Será que usted no va a venir a la iglesia porque le dije eso? 물어보자고요. Preguntemos así. 다음 온 사람. Una persona 진짜 예수가 그리스도는 답이 진짜 나왔어. que verdaderamente tiene la conclusión y la respuesta de su vida de que Jesús es el Cristo, 제가 어떻게 살아야 돼? 딱 인생의 답이 나왔다. que ya sabe cómo tiene que vivir todo el resto de su vida. 그 사람은 예배할 수밖에 없고 Entonces esta persona realmente surge el culto de su vida. 인생에서 예배가 가장 가치 있다는 걸 알 수밖에 없죠. Y entonces conoce que lo más valioso en su vida es el culto. 만약에 이 사람이 교회 못 오도록 Y entonces, ¿qué pasa si, por ejemplo, 그 전날 교회 이사를 했어. nos mudamos de iglesia para que este ya no venga? 이 사람은 digamos? 그 사람 다 이사를 했다니까. Y entonces, para que él no venga, nos mudamos todos. 교회 오겠냐고 안 오겠냐고. Pero ¿será que este nos va a buscar o no? 교회를 찾겠냐고 안 찾겠냐고. ¿Va a buscar la iglesia o no? 어떻게 찾아서 온다니까. Es que de alguna manera él va a venir. 근데 지금 거꾸로 합니다. Pero hoy lo hacemos al revés. 왜 안 왔어? ¿Por qué no veniste? 일 있었어? ¿Te pasó algo? 바빴어? Estuviste ocupado, ¿verdad? Hay que venir. 왜 와? Hay que congregarse. 뭡니까? Pero ¿será que viene porque le diga eso? Si no tiene la respuesta en su 예수가 corazón. 왜 믿는지 모르는데? Si no sabe por qué tiene que creer en Jesús, viene. 예수가 누군지 모르는데? No sabe quién es Jesús y viene. 왜 믿는지 모르는데? No sabe por qué tiene que creer y será que viene así. 답이 안 나왔어요. Es que no tiene la respuesta. 오라 그래. Pero constantemente le decimos que venga. 안 갈 수 없을 때 꼭 모여. Y entonces la gente viene porque ya no puede más y viene. 그러니까 목사님 그날 때 목사님 설교가 길어. Y entonces el pastor se extiende la predicación ese día. 지루해 죽겠어요. Y entonces se aburre esta persona. 메시지가 끝났어요. Y termina el mensaje. 살 것 같아. Y entonces, ya me alivié, ya me puedo ir. 할렐루야. Aleluya. 아이고 이제 숨이 확실해지네. Y entonces ya logro respirar, ya recobro mi conciencia. 이게 신앙이냐고. Pero ¿será esto la fe? 이게 교회냐고요. ¿Será esto la iglesia? 주님은 두 가지를 말씀하셨어요. El Señor dijo dos cosas. 하나님이 살아있어요. Hay gente de Dios ya. 찾는 거예요. Y hay que buscarlos nada más. 찾았으면 Y si los buscamos, 살려면 entonces hay que salvarlos. 어렵지 않습니다. No es difícil. 자, 전도의 문제 두 가지를 얘기해 보겠습니다. Entonces voy a hablar 2 puntos acerca del evangelismo. 전도가 뭐죠? ¿El evangelismo qué es? 복음을 전하는 게 전도예요. Compartir el evangelio es el evangelismo. 전 세계가 복음은 사라지고 전도만 남았어요. Pero ¿qué pasa? En todo el mundo se ha desvanecido el evangelio y solo ha quedado el acto de evangelizar. 전도 행위만 남은 거죠. Ha quedado la acción de evangelizar. 그게 전도일까요? Pero ¿será que es evangelismo entonces? 전도의 행위만 남았어요. Solo ha quedado la obra. 복음
전하는 게 전도인데 El compartir el evangelio es el evangelismo, 핵심은 빠지고 pero ha faltado el núcleo 껍데기만 y 남아있네. solo ha quedado la cáscara. 그래서 전 세계 전도 안 되게 돼 있어. Y por eso es que en todo el mundo el evangelismo no resulta. 능력 있는 목사가 나타나면 사람들이 수만 명씩 모이죠. Y cuando hay un pastor que tiene mucho poder, entonces muchas personas se reúnen en torno a él. 그런 전도 아니죠. Pero eso no es evangelismo, 이래가지고 교회 왔을 뿐이지. sino que solamente ha llegado a la iglesia por varias razones. 절대로 전도 아닙니다. Y no es evangelismo eso. 두 번째 문제. El segundo problema, 지금 전 세계 한번 보세요. miren en todo el mundo. 뛰어난 지도자가 일어나면 큰 영향을 줍니다. Cuando se levanta un líder muy influenciante, pues influencia a muchos. 뛰어난 지도자에 의해서 전도도 뭐든지 주도돼요. Y entonces por un líder que puede hacer las cosas, entonces el evangelismo y todo lo demás parece que resulta. 한국에 어떤 목사님 계시잖아요. En Corea hay cierto pastor que ustedes ya conocen, 영향이 크다고. que tiene mucha influencia 인물이에요. y que es alguien realmente muy admirable. 아주 인물입니다. Realmente es una persona destacable. 얼마만큼 모았냐? ¿Y hasta cuánta gente ha reunido? 60만 명이 모여요. Ha reunido 600,000. 여기 전 세계 영향이 나요. Y eso influenció a todo el mundo. 자, 그럼 그 사람이 사라지거나 죽으면 Pero ¿qué pasa cuando él desaparece? ¿Qué pasa cuando él fallece? 다 무너져요. Todo se cae. 지금 그 교회 장로님들이 그 목사님을 고발했어요. Ahora los ancianos de esta iglesia pues se han dedicado a demandar a este pastor. 지금 아들은 감옥 갔고 Y el hijo de este pastor está en la cárcel. 교회가 군지박살이 났어요. Y ahora la iglesia está en una gran división. 계속 그쪽에 Y constantemente se va a seguir partiendo y partiendo. 불신자들이 손가락질하는 교회가 됐어요. Y ahora muchos no creyentes están criticando esta iglesia. 여기 교회인가요? Pero ¿será que así debe de ser la iglesia? 여기 전도인가요? ¿Será que eso es el evangelismo? 그러니까 뛰어난 영웅이 나타나서 영향을 주죠. Por eso lo que quiero decir es que a veces aparece esta figura heroica e influencia a muchos. 그러니까 단체가 형성되고 Y entonces se forma una organización. 사람들이 신경 쓸 만한 일은 생겨요. Y entonces sí, las personas se interesan. 그래서 그 사람을 따라가기만 하는 거예요. Y la gente siga a esta figura. 진짜 전도가 일어나는 게 아니라 Pero no es que ocurra un evangelismo por eso. 따라가야 돼요. Simplemente la gente los está siguiendo. 사람이 많이 따라가니까 Hay muchos que lo siguen. 신경 쓰는 단체가 되는 거죠. Y entonces se vuelve una organización con cierto nivel de establecimiento. 그리고 세계복음 가능하겠냐. Pero con esto podremos hacer la evangelización del mundo. 지도자가 사라지는 날 Y el día en que desaparece este líder, ¿qué pasa? 모든 게 사라져. Todo desaparece. 이게 전도의 두 번째 문제. Este es el segundo problema del evangelismo hoy en día. 한 사람이 왜 주도되는 전도가 아니라 Por eso no necesitamos un evangelismo que sea liderado por una persona, 모든 사람이 정확한 답을 가지고 할 수 있는 나만의 전도가 있어요. sino que tenemos que tener un evangelismo en que verdaderamente esto sea mío, aunque todos se esfumen, aunque todos se desaparezcan, yo debo de tener la respuesta para compartir. 분명히 두 가지는 있습니다. Hay dos cosas. 표면적으로는 Superficialmente, 바람을 일으키는 거죠. realmente hay un viento que surge, un movimiento que surge. 가테말라 레니 목사님이 일었으니까 Por ejemplo, cuando el pastor Lenin de Guatemala se levanta, 중미에 바람이 붑니다. entonces en toda Centroamérica empieza a soplar un viento, un movimiento ocurre. 남미에 우리 벨무데스 목사님이 세워지니까 Cuando el pastor Bermúdez se levantó en Sudamérica, 분명히 바람이 불어요. claramente ocurrió un movimiento fuerte. 한국의 조성 목사님이 일어나니 분명히 바람이 불어요. El pastor Cho de Corea se levantó y ocurrió un movimiento. 그거 갖고 안 된다니까. Pero no con eso es suficiente. 분명히 표면적으로 그런 일이 있어야 돼. Externamente sí, tiene que ocurrir, superficialmente tiene que ocurrir algo así. 바람이 확 부는 거죠. Y entonces hay un viento que sopla, así un movimiento que ocurre. 계속 전 세계 바람이 불게 해야 돼. Y debemos de hacer que este movimiento, este viento surja en todo el mundo. 그러니까 바람만 불면 됩니까? Pero no es suficiente con solo el viento. 모든 수도 개개인이 답을 얻고 Es que cada persona, cada participante, cada miembro debe de llegar a la respuesta conclusiva en su vida. 개개인 자신이 할 수 있는 전도가 찾아지고 Y deben de encontrar el evangelismo que cada uno puede hacer. 이해되십니까? No sé si me entienden. 모든 사람이 바울일 수 O 없습니다. sea, no todos van a ser Pablos. 모든 사람이 레닌일 수 No 없고 todos van a ser Lenines. 모든 사람이 마벨일 수 No 없습니다. todos van a ser Mabel. 이런 사람이 이래서 바람을 일으키고 Y estas personas se van a levantar y van a fungir en su papel de hacer este movimiento, 스스로 세계를 돌아다니면서 바람을 일으키고 yendo a diferentes partes del mundo, causando este movimiento que se levante. 거대한 바람이 세계를 뒤엎는 거예요 지금. Y entonces un gran viento va a volcar a las naciones. 그것만 안 된다니까. Pero no con esto es suficiente. 표면적으로 바람을 일으키듯이 Superficialmente va a ocurrir, sí. 그러나 이면적으로는 Pero internamente 모든 개인이 전도할 수 있어요. debe de ocurrir que cada miembro, cada persona debe de poder evangelizar. 나만의 당세고 Entonces una evangelización mundial en estos días que aplique a mí. 나에게 맡겨진 전도가 있어요. Un evangelismo que Dios me ha dado. 자, 이스라엘이 가나안을 정복합니다. Israel conquistó a Canaán. 정복해놓고 땅을 나눈다요? Y entonces, ¿será que después de conquistar es que partieron la tierra? 아닙니다. ¿Verdad que no?
정복도 안 했는데 땅을 나눴다. Es que ni siquiera habían conquistado Canaán, pero ya repartieron la tierra antes de entrar. 나의 몫이 있어요. Entonces hay una parte que les correspondía. 나의 분깃이 있다. Hay una parte que era de ellos. 내가 감당해야 될 몫이 있어요. Había una parte que les tocaba. 담임 목사님 감당할 세계복음의 몫이 있고 Hay algo que el pastor encargado se tiene que encargar, 그 교회 작은 성도가 감당할 나의 성도가 있어요. pero también hay un evangelismo que cada miembro de la iglesia les es dado. 그걸 찾아야 됩니다. Hay que encontrar esa parte. 모든 사람이 레니 목사님처럼 할 수는 없습니다. No todos van a fungir como el pastor Lenin. 그건 하나님 뜻이 아니요. No es eso lo que Dios va a hacer. 레니는 레닌다운 응답을 받아야 되고 El pastor Lenin va a recibir las respuestas que corresponden a él. 교회 작은 성도는 Y los miembros de la iglesia 작은 성도다운 응답을 받아야 돼요. van a recibir las respuestas que como miembros les corresponden. 이것이 합쳐져서 Y cuando todo esto se une, 교회가 살아나고 entonces la iglesia cobra vida 지역이 살아나고 y va a cobrar vida toda la región 전 세계 살아나게 y 돼 있어요. todo el mundo también. 모든 사람이 요소가 아닙니다. No todos serán Josué, 모든 사람이 갈려질 수 no 없다. todos serán Caleb. 이름 없는 많은 수십만의 사람이 있을 거. Había muchos que quizás no conocemos su nombre, 전 세계도 마찬가지입니다. pero en todo el mundo igual. 세계복음화 된다고 할 때 Al hablar de la evangelización del mundo, 분명히 앞장서야 되는 사람은 있고 claramente van a haber personas al frente, 바람을 일으킬 사람은 있습니다. van a haber personas que hagan un movimiento, 근데 이면적으로는 pero internamente 모든 개인 성도가 답을 가지고 van a haber personas que cada uno va a tener esta respuesta firme 자기 현장에 자기 전도를 하는 거예요. y en su propio campo van a desarrollar esta obra. 이게 하나님 뜻입니다. Esa es la voluntad de 그걸 Dios. 찾도록 도와줘야 돼요. Y hay que ayudar a la gente a que pueda buscar esta respuesta. 목사님들은 그걸 찾도록 도와줘야 돼요. Los pastores deben de ayudar a los miembros a encontrar esta 그래서 parte. 모든 사람들은 달란트가 다릅니다. Y entonces cada persona tiene su parte. 달란트의 목적은 같다니까요. Pero el objetivo de todos los talentos o las partes que nos son dadas es uno. 노래를 잘하는 사람 있잖아요. Hay personas que cantan bien. 저는 노래를 못해요. Yo no soy de esas 제가 personas. 찬양이 들어오면 어떻게 되죠? ¿Y qué pasaría si yo entonces dirijo la alabanza? 망친다. Entonces realmente yo fallo 아 집에 가버린다. y todos se van a casa. 그럼 날 찬양이 들어오면 안 된다. Entonces yo no tendría que estar enfrente de eso. 잘하는 사람이 있어요. Pero hay gente que lo hace muy bien. 있잖아요. Los hay. 왜 주셨냐고. Pero ¿por qué Dios les da esto? 왜 그 기능을 주셨냐고. Porque Dios les da esta parte. 그까지 세계복음 하라고. Para que con esto puedan hacer la evangelización del mundo. 모든 얘기를 다 할 수 없습니다. No puedo hablar de cada ejemplo, ¿no? 분명은 하나님께서 개인에게 주신 게 있다. Pero claramente Dios nos ha dado algo en lo personal. 나의 전도가 있고 Un evangelismo para cada uno. 내가 해야 될 당시복음이 있습니다. Y hay una evangelización mundial que ocurre en mi vida. 마벨 목사님이 생명 걸고 해야 될 일이 있고 Hay algo en lo que la pastora Mabel debe de entregar su vida para hacer. 이 교회 성도가 생명 걸고 자기가 해야 될 전도가 있어요. Y también cada miembro de la iglesia, mire, por ejemplo, debe de dar su vida en algo también. 만약 그걸 못한다면 어떻게 되겠죠? Pero ¿qué pasa si no encontramos eso? 세계복음은 힘듭니다. Es difícil hacer la evangelización del 두 mundo. 가지를 보세요. Hay dos puntos. 표면적으로 거대한 바람이 불고 Es que externamente está este gran movimiento, este gran viento, 이면적으로 많은 자기의 전도들이 막 일어나는 거예요. pero internamente cada quien, cada persona, cada creyente está haciendo su evangelismo. 이래서 다 살아나는 거죠. Y todos cobran vida de esta forma. 이렇게 돼야만 세계복음화가 나옵니다. Y así debe de ocurrir para que ocurra la evangelización del mundo. 그럼 내가 어떻게 할 수 있지? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? 기도해 보시라니까. Oren 그리고 자세히 보세요. y verdaderamente fíjense. 내가 할 수 있는 게 있어요. Hay algo que nosotros podemos hacer nada más. 분명한 핵심이 뭐냐면 Pero ¿cuál es el punto central de todo ello? 이 사람에게 메시지가 전달되어야만 확인이 됩니다. Es que solamente cuando se le comparte el mensaje a una persona se confirma. 메시지를 어떻게 전달할 거냐? ¿Y cómo yo le voy a compartir? 직접 하는 방법도 있고 Directamente a veces. 간접 방법도 있고 A veces de forma indirecta. 이 메시지들은 종이를 전달하는 것도 있고 A veces yo le doy una hoja con el mensaje escrito. 아니면 작은 동영상 이런 것들을 보내주는 방법도 있고 Un video pequeño le puede ser enviado. 수많은 방법들이 있다. De varias formas se puede hacer. 자기한테 맞는 걸 찾으면 돼요. Realmente es de encontrar la forma que Dios nos ha dado. 분명히 상대방의 메시지가 전달되어야만 이 사람이 살아납니다. Pero lo claro es que el mensaje debe de ser transmitido a las personas para que cobren vida. 모든 성도가 이 눈을 가지고 있다고 생각하겠어요. Y piensen, por ejemplo, que todos los creyentes lo ven de esa forma. 그냥 교사요. Digamos, yo soy maestro 학교에서 아이를 가르치는 교사요. y le enseño a los niños en la escuela. 그 눈을 가지고 아이를 가르치고 있어요. Pero imaginen que yo estoy enseñando a los niños desde este punto de vista. 한국에서는 대놓고 애들에게 복음 못 전합니다. En Corea no se le puede predicar el evangelio a los niños de forma abierta. 제 집사람이 학교 교사입니다. Mi esposa, la pastora, ella es también maestra. 근데 수업 시간에 예수 이야기하면 Pero si durante la clase habla de Jesús, 그날 잘려요. entonces ese día la despiden. 공식적으로는 복음 못 전하게 돼 있어요. Entonces oficialmente no se les puede predicar el evangelio. 근데 공식적으로 복음 전하는 게 잘못된 거예요.
Pero realmente el hacerlo de forma abierta puede ser quizás lo menos conveniente. 만약 거기서 동기복음을 전했다. Imaginen que en ese lugar ella proclama el evangelio abiertamente. 거기 허용이 됐다. Y digamos que se permite de alguna 전 manera. 세계 모든 종교가 다 그렇게 한다. Y entonces, ¿qué pasa? Todas las religiones del mundo lo van a hacer. 그게 학교입니까? 그럼 그게 뭐예요? Y entonces, ¿será escuela? ¿Qué será este lugar? 하는 게 문제예요. El asunto es que abiertamente hacerlo no siempre es lo conveniente. 눈을 딱 가지고 있어요. Pero ¿qué pasa si tenemos esta vista? 아이들을 가르치면서 수십 명이 보잖아요. Y entonces cuando uno enseña a los niños, uno ve a todos los niños ahí sentados. 어떻게 메시지를 전달할지 고민해보면 Y entonces si pensamos, ¿cómo yo les transmito el mensaje? 각자 개인에게 어떻게 전달할지가 또 온다니까. Y entonces a cada quien yo veo la manera, a este niño así, a este niño así. 나중에 따라 상담을 하기도 하고 De vez en cuando uno puede tener consejería con esos niños 불러보기도 하고 o a veces llamarlos aparte. 하는 방법이 있다. Hay varias formas que se presentan. 그 교사가 할 수 있는 전도를 찾아내는 거예요. Y entonces uno busca la forma de compartir este evangelio. 그런 교사가 학교에 한 명 있으면 Y digamos, si hay un maestro así en la escuela, 30년 근무하고 나면 y entonces ¿qué pasa si 30 están trabajando ahí? 제자가 수백 명이 넘는 거예요. Entonces si 30 están trabajando ahí, pero ¿qué pasa si un maestro empieza a hacer esto? Entonces se levantan cientos de discípulos en esta escuela. 제가 알고 음악 선생님이 한 분 있어요. Yo conozco a un maestro de música, 음악 선생님. es un maestro de música, 수업 시간에 복음 안 전합니다. y no comparte el evangelio durante la clase, 이 사람이 실력이 있어요. pero tiene mucha habilidad este maestro. 수업 끝나고 한 사람씩 불러요. Y entonces después de terminar la clase, entonces llama a cada uno para hablarles personalmente. 음악 선생이다 보니까 한 반만 맡은 게 아니라 전체를 다 맡아요. Y como ese maestro de música no se encarga de solamente una clase, un grado, sino se encarga de todos. 3년이면 다 나가잖아요. Y los niños pues pasan 3 años en la escuela y ya tienen que ir a otro lugar. 10년 근무하는 수만 명의 복음 전하고 Pero en 10 años él ha compartido con 10 miles de niños. 수백 명의 제자들이 쫙 깔려요. Y ahora entonces hay cientos de discípulos esparcidos por doquier. 근데 만약 그 교사가 학교를 그만두고 Pero ¿qué pasa si este maestro deja esta escuela? 우리처럼 전세를 같이 다니면 어떻게 될까요? Y va a todo el mundo así como nosotros. 그게 하나의 뜻이 아니라 ¿Será esta la voluntad de Dios siempre? 이됩니까? 자기 전도를 찾아요. Es que este maestro encontró la forma en como Dios le ha dado para que evangelice. 복음을 가지고 자기 전도를 찾으니까 Y con el evangelio encontró este evangelismo para él. 전도가 행복해요. Y entonces para él es muy feliz evangelizar. 기대가 돼요. Y entonces él siempre está muy expectante del evangelismo. 쟤를 어떻게 돕지? ¿Cómo yo ayudo a este? 쟤를 어떻게 도와주지? Y a este yo cómo lo ayudo. 그 생각합니다. Y constantemente empieza a pensar. 나의 전도를 찾아요. Y entonces es buscar un evangelismo, 나의 para mí, 감세복을 찾아야 돼요. una evangelización mundial que solo a mí me es entregada. 이게 키. Eso es una clave. 세 번째, Lo tercero, 결국 이 모든 것을 할 수 있는 원동력이 뭐냐? al final de cuentas hay un motor con el que se puede hacer todo esto. 그게 성경의 복음입니다. El evangelio de la Biblia. 성경의 복음. El evangelio de la Biblia. 인간의 문제는 하나입니다. El problema del hombre es uno, 하나님을 떠난 것이고 es que está separado de Dios. 인간의 해결책도 하나입니다. Y la solución para el hombre es una cosa, 하나님 만나면 되는 que se 것이고 encuentre con Dios. 하나님 만나는 길이 하나입니다. Y el camino para encontrarse con Dios es solo una cosa, 그리스도고 el Cristo. 그 그리스도가 예수입니다. Y este Cristo es Jesús. 해야 될 메시지가 결국 하나입니다. Entonces el mensaje a dar está muy claro. 예수가 그리스도라는 게 메시지고 El mensaje es que Jesús es el Cristo. 예수를 그리스도로 믿는 게 우리의 믿음입니다. Y el creer que Jesús es el Cristo es nuestra fe. 분명한 것은 Pero algo muy claro 그걸 알아요. es que la gente lo sabe. 우리 중에 이걸 모르는 사람이 어디 있습니까? Entre nosotros sí lo sabemos. 아는 거하고 깊어지는 거하고 다릅니다. Pero el saberlo y el estar profundizando en esto es diferente. 알고 깊어지고 선명해져야 돼요. Es que nosotros debemos de saberlo, debemos de profundizar, debemos de cada día tenerlo más claro. 바울만큼 복음을 잘하는 사람이 있겠습니까? ¿Quién conocía el Evangelio mejor que Pablo? 근데 바울의 소원을 들어보세요. Pero el deseo de Pablo, ¿cuál era? 그리스도를 더 알기 원합니다. Conocer más a Cristo, 그 고난에 참여하기를 원합니다. participar de su padecimiento 그 부활의 능력이 뭔지 알기를 원합니다. y conocer lo que es el poder de su resurrección. 바울의 일평생의 소원이 하나예요. El deseo de Pablo toda su vida era eso. 그리스도를 더 알아가고 싶어요. Quiero conocer más a Cristo. 그게 그리스도. Es que Cristo es así. 그게 복음이에요. Eso es el Evangelio. 분명한 건 깊어져야 된다. Claramente entonces debemos de profundizar. 근데 전 세계 교회 한번 보세요. Pero ¿qué pasa con la iglesia del mundo? 그리스도 잘 모르고 No conocen bien a Cristo. 그리스도가 필요한 인간의 문제도 No 모르고 conocen el problema del hombre por el cual es necesario el Cristo. 문제 없이 원래 인간도 잘 몰라. Y no conocen al hombre original desde antes que viniera el problema. 이 세 가지가 깊이 보여야 됩니다. Pero debemos de poder lograr ver estos 3 elementos de forma profunda. 원래 하나님 창조된 인간의 모습이 어떤 거였는지, ¿Cómo era el hombre creado originalmente? Cuando Dios lo creó, ¿cómo era? 왜 문제가 왔고 문제의 내용이 뭔지, ¿Y por qué viene el problema? ¿Cuál es el contenido del problema? 그리스도가 누군지, ¿Quién es el Cristo? 이 세 가지가 깊이 보여야 보고 마는 거예요. Debemos de conocer profundamente esos aspectos para conocer lo que es el Evangelio. 많은 사람들이 그냥 예수를 믿습니다.
Muchos creen en Jesús solo así. 예수를 왜 믿어야 되죠? ¿Y por qué hay que creer en Jesús? 모른다. No sé, dice. 자, 제가 약을 먹습니다. Digamos que yo me tomo una medicina. 왜 먹죠? ¿Para qué me la tomo? 무슨 병이 있으니까. Porque tengo algún tipo de enfermedad. 근데 병도 모르고 약도 몰라. Pero ¿qué pasa si yo no conozco mi enfermedad y yo no conozco qué es esta medicina? 무슨 병인지도 모르고 어떤 약인지도 몰라. No sé de qué se trata mi enfermedad, no sé cómo es la medicina. 왜 먹는다. Pero me la tomo. 똑같아요. Es lo mismo. 인간의 문제가 있어요. Hay un problema con el ser humano. 그 답으로 하나님 그리스도를 주셨는데 Y Dios da la respuesta que es el Cristo. 문제를 깊이 본 적이 없어요. Pero nunca yo me he puesto a profundizar en lo que es el problema. 정말로 그리스도가 필요하냐 말이에요. Verdaderamente entonces yo sé por qué necesito al Cristo. 하나님은 전능자입니다. Dios es todopoderoso. 전능자의 한 가지만 말씀하셨어요. Y el todopoderoso me está hablando de una cosa consistentemente. 한 가지만 말씀하셨다. Una cosa me ha dicho el todopoderoso. 우리 이야기를 해봅시다. Hablando de nosotros. 제가 지식이 좀 있으면 Digamos que si yo tuviera un poco más de conocimiento, 얼마나 할 말이 많습니다. yo tendría mucho de qué hablar. 하고 싶은 말이 많아요. Quisiera hablar de muchísimas cosas. 근데 엄청나게 알고 있는 하나님이 Pero es que Dios que conoce todas las cosas, 창조주 하나님이 Dios que es el creador, 인간이 하나만을 이야기했다니까. nos está diciendo una cosa nada más. 그만큼 인간 문제는 심각합니다. Así de importante es el problema del hombre. 그리스도에는 절대로 해결될 수 없는 게 인간 문제예요. Es que el problema del hombre no se resuelve si no es con el Cristo. 그리스도만 인간 문제 해결할 수 있어요. Solamente el Cristo es la solución para el problema del hombre. 그래서 수천 년 동안 그리스도를 말씀하시고 Por eso durante miles de años Dios nos ha enfatizado el Cristo. 수억의 양을 잡으면서 그리스도를 말씀하시고 Y a través de los varios corderos nos habla del Cristo cada vez. 많은 사건을 통해 그리스도를 말씀하시고 A través de varios eventos nos habla del Cristo. 이 의미를 모른다. Pero no conocemos el significado. 문제가 얼마나 심각한지 모르고 No sabemos la gravedad del problema 이 그리스도의 의미를 몰라. y no conocemos el significado de Cristo. 단어를 알아. Conocemos la palabra 그러니까 안 되는 거예요. y entonces nos resulta. 제가 복음을 또 알았습니다. Cuando yo conocí el Evangelio, 내 양심에 entonces en mi conciencia 이런 생각이 들어왔어요. yo pensaba de esta forma. 내가 그렇게 죄인인가? ¿Será que yo soy así de pecador? 하나님이 이 땅에 오시고 Que Dios tenga que venir a la tierra. 하나님이 죽으셔야만 내 문제가 해결된다. Que Dios tenga que morir por mi pecado. ¿Yo soy así de pecador? 맞잖아요. ¿Verdad? 하나님이 이 땅에 오셔야 되고 Que Dios tiene que venir a esta tierra. 하나님이 죽으셔야만 내 문제가 해결된다. Y Dios tiene que morir por mi problema. 그래야만 내 문제가 해결돼요. Y solo así se resuelve el problema. 내가 그렇게 큰 죄인인가? ¿Yo soy así de pecador? 잘 모르겠어요. Yo no sabía si era así. 20몇 년 전에 Hace 20 y algo años. 그걸 잘 모르겠더라고요. Yo no conocía esto bien. 하나님께 기도했습니다. Y oré a Dios. 내가 그렇게 큰 죄인이냐고. Dios, yo soy así de pecador, soy un pecador tan grande. 솔직히 죄인인 건 맞아요. Realmente sí, soy un pecador, lo reconozco. 뭐 죄인인 건 맞지. Claro, sí, soy un pecador y eso lo conozco. 뭐 말할 수 없는 게 좀 있어요. Y hay cosas que yo no les puedo decir que hice que sí me hacen pecador. 그럼 몽땅 해가지고 가면 한 1년 가면 Pero yo pienso que verdaderamente reuniendo todo ese pecado, ¿qué tal si voy a ir a la cárcel un año? 그 정도 죄인인 것 같아요. Yo creo que hasta ese punto era pecador, es decir, hasta el punto en donde yo iba a la cárcel un año y se me 근데 resolvía. 하나님이 와 있고 하나님이 죽으셔야 돼. Pero me están diciendo ahora que yo soy tan pecador que Dios tiene que venir y morir por mí. 그래야 내 문제 해결된대. Y que así se resuelve mi pecado. 맞고 믿어지는데 뭔가가 아닌 거예요. Y entonces yo pensaba, sí, es cierto, pues tiene lógica, pero no era real para mí. 크게 쓰임받지 못하는 사람이 여기서 판단을 합니다. Y entonces muchas personas aquí se decide su fe, 예수가 그리스도다. que Jesús es el Cristo. 5분이면 이해합니다. En 5 minutos uno entiende todo. 근데 왜 예수가 그리스도밖에 없는지가 가슴을 안 찼다고. Pero ¿qué pasa? Es que el Evangelio que Jesús es el Cristo, porque esto es lo único para mi vida, esto no ha golpeado 당신 nuestros 내 인생을 못 corazones. 바꿨다고. Eso no ha cambiado nuestras 그래서 vidas. 말쟁이가 되는 거예요. Por eso nos volvemos locutores, 말 옮기는 사람이 돼요. personas que hablan nada más. 저기서 들은 이야기를 Lo que escuché acá, 여기도 옮기는 거예요. yo simplemente lo traslado acá 그래서 안 되는 거예요. y no resulta así. 하나님 은혜입니다. Pero es gracia de Dios. 그게 하나님께서 보여주셨어요. Que Dios nos enseña por qué Jesús es el 내가 Cristo. 정말로 죽을 죄인. Que verdaderamente yo soy un pecador hasta la muerte. 수천 년 감옥을 가면 해결될 수 Que 없구나. aunque yo esté miles de años en la cárcel, ese pecado no se resuelve. 하나님이 내 대신 죽어야만 해결되는구나. Es que Dios tiene que morir por mí para que se resuelva todo eso. 완전히 하나님 무릎 꿇기 시작했어요. Y en ese momento uno se arrodilla ante Dios. 인간의 문제가 얼마나 심각한지, Y uno se da cuenta de qué tan grave es el problema del hombre. 우상숭배가 얼마나 심각한지, Que la idolatría es sumamente grave. 저주받았단 말이 얼마나 엄청난 Y 말이에요. el hecho de que nosotros somos malditos es una gran consecuencia. 이게 보여주셨습니다. Eso es lo que el Señor me enseñó. En ese 그래서 momento. 그릴 수밖에 없구나. Y entonces por eso yo solamente me puedo aferrar al Cristo. 다른 사람 몰라도 내 문제를 그리스도만 해결할 수 있다. Y yo no conozco, las demás personas podrán estar bien, pero para mí solo el Cristo es la respuesta. 이걸 하나님 내게 보여주셨어요. Dios me enseñó eso.
여러분의 이 부분이 있어야 합니다. Eso es algo que tenemos que tener. 저와 똑같아야 된단 말이 아니라 No que ustedes lo sepan de la misma manera que yo, 분명히 깊어져야 되고 선명해져야 돼요. pero claramente debemos de profundizar en este evangelio y tiene que aclararse este evangelio. 하나님은 한 가지만 말씀하셨다니까. Es que Dios nos ha dicho una cosa: 그리스도. Cristo. 왜? ¿Por qué? 그게 인간 문제 때문이에요. Por el problema del hombre. 그만큼 심각해. Así de grave es el problema del hombre. 진짜 아는 자는 하나님의 생을 그릴 수밖에 없기 Y las 때문에. personas que verdaderamente conocen este problema no tienen más opción que dar su vida ante Dios. 그래서 여러분들이 행동한 걸 보면 이 사람이 하나님의 사람이다 아는 거예요. Y cuando uno ve sus acciones, uno sabe, ¿esta es persona de Dios o no? 진짜 은혜를 받았는데 Si verdaderamente hemos recibido gracia, 자기 마음대로 살아. pero vivo como yo quiero. 지 하고 싶은 대로 살고 Y yo vivo como a mí me place. 복음 듣지 못한 자입니다. Entonces realmente no he oído el evangelio. 불신자예요. Soy uno creyente. 정말로 창세기 3장을 알고 Si verdaderamente yo conozco Génesis 3, 정말로 그리스도를 아니까 si al verdaderamente conocer a este Cristo, entonces yo ya no puedo vivir como yo quiero. 그게 죄악이요. Es que eso yo lo reconozco como 그게 pecado. 저주라니까. Yo lo reconozco como un camino en perdición. 남은 인생을 어떻게 살아야 될까? ¿Cómo entonces yo tengo que vivir toda la vida? 답이 나올 수밖에 없다니까. Esa es la respuesta a la que llego. 그렇지 않습니까? ¿O no es así? 하나님이 한 가지만 말씀하셨어요. Dios nos ha dicho una sola cosa. 이 한 가지면 충분합니다. Y con esta única cosa es suficiente. 그리스도는 충분하고 Es que Cristo es suficiente. 그리스도는 완전합니다. Cristo es perfecto. 한 가지 안에 모든 걸 담아주셨다니까. Es que en Él solo Dios ha incluido todas las cosas. 하늘에 있는 것, 땅에 있는 것 모든 이름이 그리스도 안에 통일되게 돼 있어요. Es que todos los nombres en el cielo, en la tierra, todo esto está en Cristo y todo esto está unido en Cristo. 한국에 어떤 목사님이 계십니다. Un pastor en Corea 제가 같이 말씀을 드렸던 분이 que hizo el movimiento de la palabra junto conmigo. 15년 동안 예수가 그리스도라고 강단해서 메시지했습니다. Durante 15 años él predicó que Jesús es el Cristo en el púlpito. 몇 년 전에 제게 말씀하셨어요. Y hace unos años él me dijo: 이제 더 이상 예수는 그리스도라고 말하지 않을 거예요. ya no voy a hablar que Jesús es el Cristo. 이 사람은 예수를 그리스도로 정말로 믿고 선포한 사람이고요. Entonces durante todo ese tiempo realmente creyó y anunció creyendo. 분명히 15년 동안 예수는 그리스도라고 줄기차게 메시지했어요. Claramente durante 15 años él había consistentemente dado este mensaje. 15년 지났어. Pero 15 años pasaron 이제 안 하겠답니다. y ahora dice ya no lo voy a dar. 이 사람은 흉내낸 사람. Es decir, él fue un imitador durante ese tiempo. 예수를 그리스도라고 정말로 믿는 사람이 아닙니다. No una persona que verdaderamente creyó en Jesús como el Cristo. 계시받은 자가 아니라 Es decir, es una persona sin revelación. 제가 이 복음 받은 지 25년 됐습니다. Pasaron 25 años desde que a mí me fue entregado este evangelio. 많은 일들이 있었고 Pasaron muchísimas cosas 많은 사람들을 만났습니다. y me he encontrado con muchas personas. 5년쯤 지나보세요. Si pasan 5 años 10년쯤 지나보세요. y después de 10 años, 떠난다. muchas personas se van. 저는 분명히 지금 우리와 함께 다니는 사람 중에서 떠날 자 있다고 생각합니다. Claramente yo pienso que entre algunos de los que estamos juntos en esto hoy, habrán algunos que desistan. 그냥 도움이 되니까 참여를 하는 거고 Hay personas que como les es de ayuda están participando 어느정도 맞는 것 같으니까 함께 하는 거고 y hasta cierto punto piensan que esto es correcto y por eso participan. 5년쯤 지났을 때 Pero en 5 años, 10년 지나보면 en 10 años, 떠난다. muchos se irán 진짜 답이 안 나와요. si no tienen la respuesta 지식이 verdadera, 않았어요. si no tienen una revelación verdadera. 그래서 우리 자세히 본다니까. Por eso nos fijamos bien. 이런데 하나님의 사람인지 ¿Será que son personas de Dios? 하나님 저 사람을 통하여 전 세계 살릴 ¿Será 사람인지 que Dios va a salvar a todo el mundo a través de este? 기도하면서 쳐다보고 계속 보는 Nosotros los observamos en oración constantemente. Es lo que hacemos. 한 사람이 교회 복음 때문에 하나님 복음 주신 게 아닙니다. Es que Dios no nos ha dado el Evangelio para avivar una iglesia. 복음은 어마어마한 거예요. El Evangelio es tremendo. 성경 한 구절 보겠습니다. Vamos a ver un versículo de la Biblia. 요한복음 7장을 한번 볼까요? Vamos a ver Juan 7, por favor. 요한복음 7장 Juan capítulo 7, 40절 보겠습니다. versículo 40. 40절 마지막에 보면 예수 일복하는 말입니다. Y entonces en el versículo 40 la gente le dice acerca de Jesús: 그 선지자라고 했어요. verdaderamente este es el profeta. 그 선지자는 무슨 말입니까? ¿Y qué significaba decir este es el profeta? 하나님께서 모세에게 말씀하는 거예요. Algo que Moisés había dicho. 너와 같은 선지자를 내가 보낸다. Dios le había dicho a Moisés: enviaré un profeta como tú, 그리스도입니다. el Cristo. 이스라엘 사람들은 그 선지자 Y los israelitas están diciendo: este es el profeta. 그리스도를 믿고 기다리고 있었습니다. Ellos anhelaban al Cristo, le esperaban. 요한복음 10장 42절을 보겠습니다. Pero si nosotros vemos en Juan 10, 10장 42절 42,
많은 사람이 예수를 믿었다고 되어 있고 Aquí dice, y muchos creyeron en él allí. 11장 45절에 보면 Y si nosotros vemos en Juan 11:45, 예수께서 하신 일을 본 많은 유대인들이 그를 믿었다고 되어 있고 entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. 48절에도 만일 그를 이대로 두면 모든 사람이 그를 믿을 것이라고 그들이 고백하고 있고 Y en el versículo 48 dice, si le dejamos así, todos creerán en él. 12장 11절입니다. Y si nosotros vemos en Juan 12:11, 나사로 때문에 많은 유대인이 예수를 믿었다고 되어 있습니다. porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. 19절에 보니까 온 세상이 그를 따른다고 되어 있어요. Y en el versículo 19 nos dice que ahora todo el mundo va tras él. 예수님의 여러 가지 행적을 보고 많은 사람들이 믿습니다. Es decir, muchos vieron las obras de Jesús y creyeron. 예수를 믿는다니까. Creyeron en Jesús. 12장 42절에 보니까 Si nosotros vemos en Juan 12:40, 갈릴리 중에서도 그를 믿는 자가 많다고 되어 있습니다. dice que había muchos que realmente creerán. 예수님 당시에도 예수님을 그리스도로 인정했고 믿었던 사람들이 많습니다. En el tiempo de Jesús muchos lo reconocían como el Cristo, creían en él como el Cristo. 성경은 믿었다고 되어 있어요. La Biblia dice que creyeron. 43절 보세요. Pero en el versículo 12장 43, 43절. Juan 12:43, 그들은 하나님의 영광을 그들은 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑했다. porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. 나중에 예수님이 십자가에 못 박았어요. Luego Jesús fue crucificado 분명히 예수를 믿었다니까. y la Biblia dice que ellos habían creído 그 선지자라고 말했고 y le habían dicho, él es el profeta, 다윗의 아들이라고 말했고 hijo de David, le dijeron. 예수를 그리스도라고 믿었다는 거예요. Es decir, ellos reconocían que Jesús era el Cristo. 성경이 믿었다고 돼 있어요. En la Biblia nos dice ellos creyeron. 43절에 Pero en el versículo 43, 사람의 영광을 하나님의 영광보다 더 사랑했다. amaron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. 정말로 믿은 것일까요? ¿Realmente habrán creído? 안 믿었다니까. Realmente podemos decir que no. 예수님의 기적을 보고 믿었어요. Viendo el milagro de Jesús creyeron. 그리스도구나. Él es el Cristo. 어느 정도 믿었냐? ¿Hasta qué punto? 요한복음 7장 31절 보세요. Si nosotros vemos Juan 7, 앞으로 조금 가가지고 regresando un poco, 7장 31절 en Juan 7:31, 우리 중에 많은 사람이 예수를 믿고 말하되 그리스도께서 오실지라도 그가 행하실 표적이 이 사람이 행한 것보다 더 많으리라. y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. 만약 진짜 그리스도 오신다 해도 Aunque venga el Cristo verdadero, 이 사람이 행한 그리스도의 표적보다 더 많겠냐? ¿será que realmente habrá más señales que haga el Cristo que las que éste hace? 예수님이 행하신 여러 가지 표적을 보니까 Viendo todas las señales de Jesús, 그리스도가 그리스도일 수밖에 없다. entonces ellos decían, este no puede ser otra cosa, él tiene que ser el Cristo. 이분이 그리스도다. Este tiene que ser el Cristo. 진짜 그리스도가 온다 할지라도 Aunque viniese el Cristo verdadero, 이분보다 더 많은 증거를 보일 수 없다. no puede hacer más señales que este. Estaban diciendo retóricamente. 이렇게 말했다니까. Eso es lo que ellos 이 confesaban. 사람들은 예수 그리스도를 믿었어요. Creyeron en Jesús como el Cristo. 나중에 예수를 십자가에 못 박았다니까. Pero ellos crucificaron a Jesús. 믿었을까요? ¿Creyeron? 안 믿었어요. No creyeron. 계시된 게 아니라 No les fue revelado. 많은 사람들이 자기가 원하는 그리스도를 생각하고 있습니다. Muchos piensan en un Cristo que ellos quieren. 다시 요한복음 11장 48절을 보겠습니다. Si nosotros vemos de nuevo Juan 11:48, por 11장 favor. 48절. Juan 11:48. 만일 그를 이대로 두면 모든 사람이 그를 믿을 것이요 그리고 로마인들이 와서 우리 땅과 민족을 빼앗아갈 것이다. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. 예수님과 그리스도를 인정할 수밖에 없어요. Entonces la gente ya no tenía más opción, había que reconocer que Jesús era el Cristo. 만약에 진짜 예수가 그리스도 맞다면 Pero si verdaderamente ese Jesús es el Cristo, 자기 위치가 어려워져요. entonces mi posición está en peligro. 많은 어려움을 갖게 돼요. Y entonces van a haber muchos problemas. 이런 그리스도는 우리에게 필요하지 않다. Y este Cristo no nos conviene. 그래서 십자가에 못 박아. Y lo crucifica. 무슨 말이냐? ¿Qué significa? 자기가 생각하는 그리스도. El Cristo que ellos pensaban. 자기가 믿고 싶은 그리스도. El Cristo en el que ellos querían creer. 자기가 원하는 그리스도. El Cristo que ellos deseaban. 내게 능력 주시는 그리스도. El Cristo que en todo me fortalece. 나를 축복하는 그리스도. El Cristo que me bendice. 자기가 원하는 그리스도가 있다. El Cristo que yo quiero. 유대인들이 예수를 보고 그리스도가 인정했어요. Los judíos reconocieron a Jesús como el Cristo. 그리스도만 믿었다니까. Creyeron en él como el Cristo. 진짜 그리스도가 온다 할때 이보다 그리스도 같은 증거를 볼 수 없다. Aunque viniera el Cristo, no podría dar más señales que las que este hace. 그러나 진짜 이분이 그리스도라면 Pero si este realmente es el Cristo, 큰일 난다. en peligro estamos. 그래서 이분을 죽이고 Y lo mataron.
이게 지금 유대인의 일일까요? ¿Serán solo los judíos que pasan esto? 이게 초대교회 일일까요? ¿Será solo de la iglesia primitiva este cuento? No, hoy en día es igual. 많은 사람들이 자기가 체험한 그리스도를 믿고 Muchas personas creen en un Cristo que ellos han experimentado. 자기가 믿고 싶은 그리스도를 Un 믿고 Cristo en el que quieren creer. 자기가 원하는 그리스도를 믿는다. Un Cristo que ellos desean. 다 틀린 거예요. Pero de la forma equivocada. 성경에서 말하는 대로 믿어야 돼. Hay que creer de acuerdo a la Biblia. 그게 복음이에요. Eso es el Evangelio. 지게 옳은 것, 지게 맞는 것이 아니라 No un Cristo que encaja con mi personalidad. 자기가 원하는 것이 아니라 No un Cristo que yo deseo. 하나님께서 말씀하신 대로 믿어야 돼. Sino tenemos que creer según la palabra de Dios. 성경대로 믿어야 됩니다. Según la Biblia. 하나님이 그리스도를 약속하셨습니다. Dios promete al Cristo. 그리스도 오시면 모든 문제 해결됩니다. Y si viene el Cristo, todo el problema es consumado. 그리스도는 사단 문제 해결할 줄 압니다. El Cristo resuelve el problema de Satanás. 그리스도는 죄 문제 해결할 줄 El 압니다. Cristo resolvió el pecado. 그리스도는 하나님 만날 수 있는 자입니다. El Cristo es aquel con el que nos podemos encontrar con Dios. 그리스도는 모든 문제 해결자예요. Él resuelve todos los problemas. 그 그리스도께서 십자가와 부활로 모든 문제 끝낸 거예요. Este Cristo a través de la cruz y la resurrección acabó con todo problema. 얼마만큼 끝냈냐? ¿Hasta qué punto? 히브리 10장 14절 Hebreos 10:14. 단번에 영원히 온전하게 하셨다. Él nos hizo de una vez perfectos para siempre a los que somos santificados. 예수님께서 십자가와 부활로 모든 문제 끝내셨다라고 하는 게 복음이요. El Evangelio nos dice que Jesús con la cruz y la resurrección ha acabado con el problema. 다시 이야기합니다. De nuevo, 복음이 뭐냐? ¿qué es el Evangelio? 예수님께서 그리스도가 되셔서 Que Jesús es el Cristo 십자가와 부활로 y que con la cruz y la resurrección 사단 문제, 죄 문제, 하나님 떠난 문제를 비롯한 모든 문제를 끝내셨다. ha resuelto el problema de Satanás, el pecado, la separación de Dios y por ende todo el problema lo ha resuelto Él. 이것이 복음이고 이것만이 복음입니다. Eso es el Evangelio, solamente eso es el Evangelio. 예수를 그리스도를 믿는 문제 됩니까? Y si creemos en Jesús como el Cristo, ¿qué 예수를 pasa? 그리스도로 믿는단 말이 무슨 말입니까? ¿Qué significa creer que Jesús es el Cristo? 모든 문제가 끝났다고 믿는 거예요. Significa creer que todo problema se acaba. 저도 얘기해 보세요. La iglesia primitiva 가난했습니다. eran pobres, 많은 죽음의 위기를 가졌어요. estaban en crisis de muerte, 근데 예배하고 전도했습니다. pero ellos daban el culto y compartían el 왜 Evangelio. 그렇습니까? ¿Por qué? 가난도 문제되지 않고 Porque la pobreza no era el 죽음도 problema, 문제되지 않고 la muerte no era el problema, 그 어떤 것도 문제되지 않고 nada era el problema, 예수를 그리스도로 믿기 때문에 porque creían en Jesús como el Cristo, 성경대로 믿기 때문에 porque creían de acuerdo a la Biblia. 신약만 그러냐? ¿Y será simplemente en el Nuevo Testamento? 구약도 마찬가지입니다. En el Antiguo también. 10편 23절 1절 6절 보세요. Si nosotros nos fijamos en el Salmo 23, 다윗이 시편입니다. el Salmo de David, 이 시편은 다윗이 가장 어려움 당할 때 쓴 시입니다. esto era un salmo que él escribió durante los tiempos más difíciles de su vida, 개런할 때 쓴 게 아니라니까. no en tiempos de paz, 가장 어려울 때 sino en los tiempos difíciles de su vida. 사울 왕이 군대를 데리고 다윗을 죽이려고 El 그래요. rey Saúl venía con ejército persiguiendo a David, 여호와는 나의 목자신 내가 부족함이 없습니다. pero él confesaba: Jehová es mi pastor y nada me faltará. 부족함이 없습니까? ¿Será que nada le faltaba? 부족하기 천지예요. No, realmente estaba lleno de faltas. 조금만 잘못하면 죽는다니까. Él, si se equivocaba un poquito, podía morir, 난 아무 문제 없어. pero él decía: no tengo problema. 이게 다윗의 신앙이요. Eso era la fe de David. 죽음도 상관없고 Ni la muerte es problema, 어떤 건 상관없어. nada es 난 problema. 하나님의 백성이고 Yo soy el pueblo de Dios. 그게 Y 신앙이라니까. eso era su fe. 예수를 그리스도로 믿는다는 무슨 말이냐? ¿Qué significa creer que Jesús es el Cristo? 예수님께서 그리스도가 되셔서 모든 문제 끝냈다. Que Jesús como el Cristo ha terminado ya con el problema. 그렇게 믿는 거예요. Creer de esa forma. 내게 어떤 것도 문제지 않습니다. Nada es problema para mí. 문제가 안 오는 게 아닙니다. No es que no venga el problema. 예수 믿으면 문제가 안 오냐? Si usted cree que Jesús ya no le vienen problemas, 그렇지 않습니다. no es así. 문제는 계속 옵니다. No, los problemas siguen llegando, 그럼 문제가 되지 않습니다. pero no son problemas. 꼭 이런 거예요. Es como algo así. 어떤 여자가 가난합니다. Digamos una mujer pobre 휴대폰 낼 돈이 없어요. y no tiene celular y dinero. 전기세 낼 돈이 없어. No tiene para pagar la cuenta de la electricidad, 근데 부자하고 결혼을 했어. pero se casa con un rico. 그러면 휴대폰 요금이 안 나옵니까? Pero ¿será que por casarse con el rico ya no tiene que pagar el celular? 전기세가 안 나옵니까? ¿Ya no tiene que pagar la luz acaso? 온다고. No, sí. 계속 휴대폰 요금 오고 Constantemente tiene que estar pagando la luz. 전기세는 내야 돼. Tiene que pagar el teléfono. 근데 아무 문제 없어. Pero no es problema ya. 6만 원냐고 사니까 Porque ahora vive con un rico. 이해가 될지 모르겠어요. No sé si me entienden. 이해됩니까? ¿Me entienden, verdad? 분명히 문제가 많아. Claramente hay muchos problemas. 어떤 것도 내게 문제가 안 돼. Pero nada es un problema. 가난도 문제 안 돼. Ni la pobreza es un problema. Ni la muerte es un problema. Y eso es la fe. 예수를 그리스도로 믿게 해야 돼. Creer que Jesús es el Cristo. Y eso es lo que hemos de compartir con la gente. 근데 많은 사람들이 이렇게 믿고 있냐? Pero ¿será que la gente cree así? 반대로 믿고 있습니다. No, creen de la forma opuesta. 예수 이름을 통해서 육신 문제 해결받으려고. En el nombre de Jesús quieren recibir una solución física. 제 밖에 우상숭배하는 들 보세요. Los idólatras allá afuera. 왜 우상숭배하죠? Porque idolatran.
우상숭배를 통해서 육신문제 해결받으려고 porque quieren tener una solución física a su problema por la idolatría. 빌면 자 육신문제 해결받을까 Porque 싶어서 si ruegan, entonces ellos van a tener una solución. 빌면 자녀가 잘 될까 싶어서 O porque si ruegan, entonces sus hijos van a estar bien. 많은 기독교인들이 예수를 왜 묻습니까? Y muchos cristianos, ¿por qué creen en Jesús? 자기 육신문제 해결받으려고 Para tener una solución física a su problema, para tener una sanidad. 목사는 부흥하려고 Los pastores para avivar su iglesia, 자식 잘 되게 하려고 para que sus hijos estén 이게 bien. 우상숭배라니까 Y es idolatría. 예수 이름으로 우상숭배하는 Idolatrar en el nombre de Jesús. 거 예수 믿는 거 아닙니다 Entonces no es creer en Jesús. 예수를 그리스도 믿는 게 No es 아니라니까 creer en Jesús como el Cristo. 그래서 예수 믿는 사람은 교회 가는 마음인 거예요 Por eso es que las personas que creen en Jesús van a la iglesia y fracasan. 안 보셨습니까? ¿No lo hemos visto acaso? 교회 30년 다니고 망해요 30 años en la iglesia y terminamos caídos. 예수 믿고 망한다니까 Creyendo en Jesús caemos. 그렇지 않나요? ¿O no es así? 왜 그렇습니까? ¿Por qué? 예수를 그리스도 믿는 게 아니에요 Porque no hemos creído en Jesús como el Cristo. 어마어마한 이런 예수 이름을 Y entonces este gran nombre Jesús 자기 육신 문제 해결하는 데 쓴다 lo hemos utilizado para nuestra solución carnal. 이 사람은 십자고 머리 완전하다고 믿는 게 아니에요 Estos no creen entonces que la cruz y la resurrección son perfectos. 끝났다고 믿어야 되는데 Hay que creer que está consumado. 끝내려고 믿어요 Pero creemos para terminar. 예수 이름으로 끝내려고 믿는 En 거예요 el nombre de Jesús queremos dar un término al problema. 믿는 것이 아닙니다 No es creer, 우상숭배요 es idolatría. 전 세계가 우상숭배야 Todo el mundo está así. 교회가 우상숭배야 La iglesia está en idolatría. 이걸 바꿔야 돼요 Hay que cambiar esto. 예수를 그리스도 믿고 Hay que hacer que la gente crea que Jesús es el Cristo. 성경적인 목적은 하나입니다 El objetivo de la escritura de la Biblia es una cosa: 예수를 그리스도 믿고 creer que Jesús es el Cristo. 믿으면 모든 문제 있거든요 Y si creemos, todo el problema se ha dado por terminado. 믿을 때 하나님 함께 하십니다 Y cuando creemos, Dios está con nosotros. 한 구절만 보고 마치겠습니다 Vamos a ver un versículo más antes de terminar. 고린도후서 5장입니다 Vamos a ver 2 Corintios 5. 고린도서 5장 15절입니다 2 Corintios 5, 15. 2 Corintios 5, 15. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 예수님께서 왜 십자가 지고 부활하시냐 ¿Por qué Jesús cargó la cruz? ¿Para qué resucitó? 다시는 그들 자신을 위해 살지 않게 하기 위하여 Para que ya no vivan para ellos mismos. 다시는 자기 육신을 위해 살지 않게 하기 위하여 Para que ya no vivamos por nuestra carne. 다 끝냈다 Es que ya lo ha acabado. 주님이 다 끝내셨어요 Ya lo terminó todo. 복음은 완전합니다 Y el evangelio es perfecto. 절대로 부족하지 않습니다 No es un evangelio carente. 근데 전 세계 기독교인 보세요 Pero los cristianos de hoy en día 끝내려고 믿는다 creen para darle un fin a su problema. 틀렸어요 Es erróneo. 주님이 왜 십자가 지셨냐 Porque el Señor ha cargado la cruz 다시는 자기 자신을 위해 살지 않도록 하기 위해서 para que ya no viva para sí mismo. 살 이유가 없어요 Ya no tiene por qué vivir por sí mismo. 다 끝낸 거예요 Porque Él lo acabó todo. 근데 그렇게 믿지 않으면 Pero si no creemos así, 끝내려고 믿을 수밖에 없고 entonces creemos para terminar. 일평생 주와 복음을 위해 살 수가 없어요 Y toda la vida no vamos a poder vivir por el Señor y por el Evangelio. 근데 오직 그들을 대신해 죽었다가 다시 살아나신 이라여 살게 하리 아니라 Pero Él murió en la cruz y resucitó para que vivan por aquel que murió y resucitó por ellos. 남은 인생 어떻게 사느냐 ¿Cómo hay que vivir el resto de la vida? 주와 복음을 위해서 Por el Señor y el Evangelio. 이게 성도의 행복입니다 Eso es el gozo del creyente. 우리 세계복음화 사명으로 하는 게 아닙니다 La evangelización mundial no la hacemos por 하나님의 사명이라고 생각합니다 no lo hacemos por un llamado, no lo hacemos por simplemente una responsabilidad ante Dios. 틀렸습니다 Si lo hacemos como una carga, es erróneo. 사명 가지고 세계복음 못합니다 La evangelización mundial no la podemos hacer simplemente con un llamado. 모든 문제 끝났어요 Es que todo el problema ya ha terminado. 그 감격과 기쁨 Con ese gozo, con esa alegría, 어떤 것도 문제냐 que nada es problema. 남은 인생 주와 복음을 살 수밖에 없는 Entregamos nuestra vida por el Señor y por el Evangelio. 살아야 되는 게 아니라 No es porque lo tenemos que hacer, 진짜 믿으면 살 수밖에 없는 거예요 sino que si creemos, la vida resulta de esta fe. 전 세계 목사님들 어떻게 설교하죠? Pero los pastores de todo el mundo, ¿cómo predicamos? 살게 하는 설교를 합니다 Damos las predicas de cómo tiene que ser la vida. 예배하고 기도하고 헌금하고 Es que tienes que dar el culto, tienes que ayunar, tienes que dar la ofrenda. 믿는 자의 삶을 자꾸 설교해 Y hablamos de la vida del que cree. 사라지냐? Pero ¿será que por hablar de la vida del que cree la gente cobra esa vida? 안 사라진다니까 No cobra esa vida. 예수를 그리스도를 믿으면 Cuando creemos que Jesús es el Cristo, 살 수밖에 없는 거예요 entonces no hay más opción que cobrar 자기 vida. 생명을 들여 살 수밖에 없는 Y 거예요 entonces obtenemos vida y esta vida rebalsa en nosotros. 내 전 인생을 들여 살 수밖에 없는 Y 거예요 entonces damos toda nuestra vida para el Señor. 그러니까 이렇게 설교하지 말고 Y entonces no predicamos de las cosas que tienen que pasar, 또 한 사람 예수를 그리스도를 믿게 하면 되는 거예요 sino predicamos para que cada creyente pueda creer que Jesús es
Jesús en Cristo. 믿으면 그리 살 수밖에 없는. Porque si creemos, esta vida ocurre naturalmente. 세 가지를 말씀드렸습니다. Hemos hablado de tres cosas. 성경의 복음, El Evangelio de la Biblia, 두 번째 성경의 전도, el evangelismo de la Biblia 세 번째 상대 세계. y la evangelización mundial en estos días. 여러분의 끝이 되길 바랍니다. Espero que todo esto sea hecho suyo. 감사합니다. Muchas gracias. 15분 쉬었다가 Vamos a descansar 15 minutos.